mfutu nyoko lutoro kamne. D'ailleurs, le radio de jeunesse bi, jeunesse, a bébé bori kankana wulala. Jeunesse bébé Europe kono. Bundu bi, ni radio be ra constater sate o sate ni jeunesse membe wulala woni ke sigiri sate fankono. Ni jeunesse ndumbu me be ni be ka musole pi koma. Dolu beje ika dinkilin dimfula le ti musulu dolu beje re musulu sungu kuma le tije dolu beje musulu dandan tale iman din soton i re tije kananari wo muso silam e futu wo tumbalu tema albe sila nyoko kan i gando be kela kan no lindi a jigo mi tementi batara la i kana absente a hakilon tema suto a hakilon tema tilito peut-être al signoje al mi nyoje muso mawolo i khana wo bete gala ni ko bete gala i jija aka nidia façon kuten soton o nidia façon kuten mu mundi i soto fene ini aka tala i soto fene na aka tala ntelbe bola sulu menna baluo be soneari nyame ndella boje ni saninte baluo kenya sanse tale mesiama be nyinari non fananku ni taka watanki musuma karo kono iba fala ko fani wala ka karufula ke dindingi lu babulu la nin dindin men jangarta aka samba hôpital la nin dindin be taka école la aka fenglu sange ni botare classe na aka fenglu sange balama fano be sanna wole to dindingul fanan balama fano be sanna wole to luo kono nabe konton la kake be takama dulale mo sinta sanna ye subu sangan sa fono konte la ri musul kan bari maka fene to nyi mumbe be sa te o sa te ndia bebe la ri musul li kan ntelunte dépense compliqué kan ikebe absent déjà ibe gerala kente na fenkele ye kamarimba do khana betela khatara ifama ta ke kuo jondo be kono lungolundi parce que ni musu amanya mo ko simalu yala ke kuo ni fama ta madro isalo khafuko wakati ndi asinale hakilla mirola kamarimba do khana funti wala o khani godinde proposé o madro esaje setani khota dro nyina ta dro aka tulun ta dro aka dingi soton ou bien ika je tulun na dro dunia be sa jarabi sans savoir que et pour les passer ta janna benala mamusu bula tulun na mafo musoli ya ta tulun ala musoli be kisila wo tulun ma ala be sutura la kan kisi wo tulun ma kusia mambe kekan musol la defonte de kelele la defomo alangan jija foloto na alifal tilo ul be sigirin ne ini musul be sigirin partagez maximum s'il vous plaît et nimme la fita vidéo participer là isa participer non y a pas de problème et ra demander qui ma inshallah nsi kili et nsina idée de partager et ndebe na vision le fo kamokuli ndaka kulu je nyamenna problème ul benna kan nyamen na communauté kono la nte bolé le fokan et ni do kutem fananga et kukuten ne jato bonsoir Mokhtar Diarité monsieur le président salam alaikum ni te fananga kukutenje nga hakilul kafu ko mam ko men fanan ben écouter la wol fanan si idée kuten na bo derrière même dans les commentaires allons-y n'hésitez pas comme nga fali ñane communauté yi kono la Mamenu tara njewole le natikan donc pour lalo ça ne sera pas facile et il faut oublier les critiques, il faut oublier l'ignorance, il faut oublier tout. Tu regardes devant et loin de toi. De loin et de près. Mais nous na temle mu mariage forcé et une souffrance dans le mariage et le mariage forcé n'a donné expliqué autre. La souffrance de mariage souffrance men beke kam mariage to
surtout à Femba, mais menu de Taramoto, mais explication dit quand la plupart problème au bentele du boulot à Femba, à bentele la moussoul fanan boulot à Femba. Etare musu tusu e kana nari ko fera na ikle du ko fera piment le gira gusi le du ira dolci gabana du a parfum du imusu o sinta kulungu be ya ila su idinglu o sinta kulungu be ya ila su ala ngamba woma nana dimbalu nye dema ikese ko be kele dimbalu la plupart isi tara folale ko godo hadi sumo oliyan godo hadi nda musuyen godo hadi yini ni ka hani walulu kilinki musuma asike ke jana karo dépense le kiyama walulu peut-être ordonnance killing walulu mi osotono bi walulu ordonnance aussi que peut-être sindimi ordonnance ou bien bulu barama ordonnance mais jangaro kata hôpital la ordonnance hani walulu miasi na fanga ni jangaro itara sigiri luwo kono la parce que abirga dini do jara ami hani khate fanga la jangaro fana fe mo kanna so ila dimba ka silanye nya wala non besi jija ikhallo ila dimba ya Fakar sila assalamu alaikum kekendo abenyadi aketa famuti besi jija ila dimbaya membe koma ika dema ika ke fanga kama iwulu bakuru barako kamala I horomoni I barako kamala ike jija ibe musu mentule koma ani dingidu iko topoto souffrance manyim amanyim moko sila ma surtout muso souffrance manyim souffrance folo momonti ngafolo nko ibante musuki koma dron har mi ka dunia ko bele kaya be souffre kande alu wolo bading lu fanani bading masutu mo kurungu be dulabe isatar le luo kono la dolbe mo sigiri ngama har ni khakili ani la telephone dun tabun kono asike ke muso nyi malafi akeli mo ko kutenna kuma ni ga watan kilin kiyama abe ni di andi menu kelo to dol fanan sa kelo da mta woto sanyi ndungo mbe balula nyadi communauté kono la il faut qu'on se réveille hein dolu situ Afrique bari muso ou bien ina nan la doya mantede aussi tout Afrique sa rété kili i musu de tenne musu de tagirenten ito ko moté bulu fulo la kak. D'ailleurs, surtout ni WhatsApp tilo ni ijija saboma ini musoka kuma tilote ni musoka kuma suote ni musoka kuma wakati beri musula nouvelle ota ikanangi naku sinon il a absence dron au mata souffrance ti et là à quel camp au moment si bolti de badinglu bitem alsiji jar vidéo ñim partager maximum xalon xafoko mbe idée lelu partager la concernant na balunya la toro ya membe musolu kan ce n'est pas normal ntenta fokan ka musol la parta ni rien ngamelo justement mbe wole fokan et ça la femme aliji jalga vidéo ñim partager mo ko men fanan la fita participer la idée di akuo kono la alkana hésiter à la idée di ya foi comme na fali ñam communauté in kono on oublie tout, on oublie les critiques, on oublie les insultes et on essaie de régler certaines choses sinon ça va pas communauté be randam ni radio ben na musuli de be souffre kambi kilin wole le be musuli topoto kan e komi kan re topoto nyamen d'ailleurs ni réciti ibulo dunne musu ko to nya façon doma il faut que musu jongle c'est mot là pour une ça n'existe pas
il faut pas penser à ça. Moi aussi quand ne mirauma ke mo musu jongolete ou bien be musu le bulu non nan nim babal men beje wala balu ben kan ne kan ke topoto mais ni dia to na kan ko ken na muso le dia nye tuje souffrance men kono la pour y khanyina wandi kelu ko pour wandi kelu kanana na re xé ni dungé ko to la kamarimbal kanana na re xé ni dungé ko to ini muso katara contacter la 24 heures sur 24 na hajo système il faut que tu sois là pour elle menuni kelu be nyoko aussi souffre mais dans ce tarala parce que aketa nyawo nyandi amusu ni kebe kube kutolo lama afanga nyakulo lo ringo ante diala yen harna mam femfo mais au moins asa musu kuma nyoya sutola ka hakilo masigi a jamale be keri là sous comment era demande qui là-bas nera demande qui logiquement benala le voilà demande qui abenala le donc nkana son khamuso la souffre et plus ibela dimbalu de mala plus ibela dimbalu et sonna ala fanambe nemale ma wonyale mais plus ibela dimbal la souffre la e kana hani moko nyininka i fanto nyininka nin kube kuto ke soton i fanto nyininka e nyin kamarndi fem bota su khatante la génération ma kananari fo e menbe l'âge de 18 ans fem futu tanire musutu su inata jam wallahi nin kele tunsi konota e nsi Europe beke metisoti nsi Europe beke metisoti antenu kundi mokoma ntafani ya fanan fokan mais e komi ala khake kemi din soton kesi kemi konota kesi dingi soton bari musole konota wo killing men no khale be dingi soton kan koma ala non muso banta dingi sota ko arke koma la vie de femme c'est fouti ke ba harceler ke ba la souffre la ke bay bulo bola ko tolante godi kilama abe simantu gola suo siku ana dingulu sinela mogondingi be damen na kotola ibe wole digile sa ja koko envoyer l'invitation après c'est invitation qui quoi s'il te plaît Mosabru mogondingi be kotola isa ko moko kungo ibe bulo digila wole kan ni re bulo digato dron sa ja ka invitation la bien be invitation le qui là après c'est invitation qui voilà be si jija et ikhake ala kama ika imusu ika hinnala ika badinglu korosi ika siginyogol korosi ila entourage ika korosi muso dol be souffre kan fesi baraisi mutaka halagi e besi tarafola e ko kari dum baratala say mo si malo mengala bara e me wobe vi kan nyamen na fanga jato konola fama faka mende ni ole bato mais aka souffrance façon bedo janyala donc balu man sonena hadama din khabun ne nyimma ite be torolin 24 heures sur 24 il cerveau fanga là-bas qui perd le mémoire là-bas il a mémoire fanga ni me hakilotu et tu perds le contrôle ni xaji jama be jebi e be déconnecter ni ma foko setani jangaro le misa foko nyen mun no souffrance le fumata musolu kan souffrance le fumata alors que ibata la lu menna albe nyoko kulu menna albe ni dia kumo be fala nyoko en albe jigila albe yelela ina ta silan i khala koto harni mala koto i khado kama ite nata ala khedema i bota su inata Europe inanta ka hinno musola kende khalo kha fuko be men soton kan Europe ini ya kharja khelemo ini ya talemu ala ka kanda ka tala harna lu ma tala ase ko be kayende
kana taka samata kilingi sang i ka taka samata kilingi sang dal si wuli tang 150 euros ou dal si wuli mukham 200 euros samata kilingi jini kiling 80 euros ensemble kiling 200 euros ni musu xey kini ke dingi mankende i khadiga mo ma folo khadiga ma xey da sa go fama i xana godo kiyama ça c'est pas normal non hadama di nyaman dabo kama c'est pas parce que mumo ko la supériorité ibayen santo kanyante majigile yenne ibe nidia façon dun ke kan satara imala wule nidia kama mais tellement on oublie que mfututa maria sikele ko à vie que à vie o muso ni perdita wala lumolundi. Bonsoir Bimpu Dramé. Et ala kana ke wo futu o kono la ni te perdita o muso la lumena isa regretter le à vie ou bien muso ka perdite la muso la vie tiñari ngi jewole. Donc alan simbanjema ni raje surtout na tem folo ta damen kan no le mu mariage forcé ki la plupart mariage forcé asi soton badim futu wole kono la ini mo men nga sutu nyoko la swati sigi nyoko sutu mbay baba jigo mu kedoti mo ko doti sate kono la asi passé o nyale imam mo ko melon la plupart mariage forcé mi bono asi bo famille kono la le na prosi mariage forcé a façon kasia dobeje iba manene la le dobeje tellement silanta babanya baba la ka mariage proposé dingi sa fo mbentula na alifa ko sa 30 keku also mariage o siti wonya badim futu o dun jaha amisa bada amisa mo si mission ka badim futu sa muso silan harna ni ole be bolato tout le monde s'en fout. Partagez maximum s'il vous plaît. Donc tout le monde s'en fout. Taramala muso le be souffre quand sigila muso lu dami bula wulto parce que wolu hakilo be ikelu kan kelu be karala ninke voyage ta une semaine le ma kana nari hakilo bam mais ni sanji tang ici na jang d'ailleurs itella loi konola sanji tang pour y kaito soton donc kaito soton ite tole ke la nyim banko inga ite be kaito soton na kuma juma fo ha économique khatra vacances la et khatra dinglu ni musu jumbe badinglu ala ngalo ha foko hadamadi nyaman sonea mo menu be yen koto mira bale bema pour y protéger la vie qu'on a. Iteke be muso futu la kente ku ala ku bula ni re nyati din koton la musu kemebe ni re nyati din tirjigo la musu kemebe a futa nyaw nyandi ke jaku yata nyaw nyandi ikunna buata nyaw nyandi musu ngini intamalu ya kunte ka do ngini akante ku taka do ku tengi nimba mais kana killing le forcé ou bien badi lu ka forcé sigi ñoko lu be ka den ka muso bibi khala sigi kun al khana dunia ni dia ko be ke ñokola al be ñokola souffre al be ñoko takile al do fa on be si musu gossi le fo be same yo malu ya kun leti ite ma buso la mo ko siko fe futu muso ite ma mo ko si gossi fe futu muso kete du mo keleti ite ina trasigi ke ka photo fe kungola wule ka kuma mais non c'est pas normal mais réfléchis-nous un peu muso manke o fenti fen men ngalo ke sala souffre non moko gelu jude nsa fo ko moko gelu kafiru ni be tenne be sagiri tenne mais pourquoi e ka muso bunya
kha muso lo dula dima khe sigi dula dima khe la dula dima munne ko beke e khalone musuya mi afono se musuya be febulurne mais musuya mu fendoleti la plupart ni muso hani Europe jang muso lay katakela ni muso nata akatatela sila abotab nania ababa kotola nani ababa wulqa dunia hero be kanu ay nyamen ifana nga kan dunia hero be kanu ay wonyan et c'est comme e ka dim muso soton sani o dim muso hani mana kundi na ke tala kela to abe toro la de awa menje kundole dim muso mo fananti e ka kan xe musu protéger le xalon xa foko nindigi takata kela to la fita xa mutanya men ne ka kan xe musu mutawonyale mais non nteluya contraire drone beje ni ke bafola ko sarianga ko tenne sarianga sagita tenne sarianga ma fo mo si e ke ga muso la soufou non men ko fo ça c'est faux sarianga ma fo musu si ke si e ke re la musu ma khama gosi re musu manani sarianga mo fo ke si e ni men ngake sarianga ma fo mo ko kawandila sa fo muso ke majige ke nte ikawando écouter le kende kawando sa écouter le kende kawandila si ma fofolo ke xamuso gosi e xamuso nani kala soufru i xe da tegala i xa kufa i xa image façon beitala nin kawandila men ngofo ndaman si mo ko ma de mais c'est faux muso manyan gosila amanyan nanila ni muso ka kuti nyarinke ni muso ka silo bula ite ni muso lebe sila dula killing bun killing ije korto munna kala malu ka foto ije korto munna ka kukala ka foto ka kuma faye no atuje al khadum bun konola mo je lo nyaawo nyandi ifutu muso lebe lo nakasiya beti ije mo ko lo nyaawo nyandi ibe futu muso lo nakasiya beti. Dans ce cas-là, na ludun tabun kono la a karsa nyimbe tenne nyimbe sagirin tenne nyimbe tenne nyimbe sagirin tenne al khala ku nyoko kan ka ban harna te ka be jamanna itaka ke hakilimati ban e khalo khafuko ke ba tele protéger kan parfois pour e khamuko bula nafasilo kan e fe khama nene parfois c'est comme ça. Donc hadamadinya fangale bonya hadamadinya mansonea comme nga fale nyamena menu la fita vidéo participer là ala la demande qui et partager maximum s'il vous plaît nana idée le changer lundi et que mal la fi menga ke di muso la ke la to e kano ke la de. Surtout jeunesse menokala ibe Europe jang ali jija e janimbe tula marki balu sanna janimbe tula takala boitilla janimbe tula musulma invité la restaurant la ali jija memben ko masul ngawo topoto maximum e kha hakilo masigi khalo khafoko ke jam fatala e delu fangu ke fanga ni afama ta muso la kafunyo yama a hakilo fanga fasi asi perturber fanga i hawjale asi i perdre un peu le contrôle muso fana c'est pareil i khani lon khafoko ite si menke no jam atemi haniko keje ite ni muso be jigini yela la jam atebeje ami hani khake donc wodron muni toro doki ordinaso babulu asilanta hana ma hani ko ordinaso la kumo fe ça c'est pas normal afan ka jangaru aka silan khafa ke birin dingi do jara
ami hani khafe ko nte fanga jangarta mo ko kana so woma